नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अमेरिका और बरतानिया की यमन पर बमबारी, रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सऊदी अरब ने यमन में हमलों के दरमियान अमन बरकरार रखने की अपील की। पाकिस्तान के इमरान खान नाअहली के फैसले के खिलाफ समाअत कार्रवाई के बगैर मुलतवी। शाम में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइली हमला। मोदी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 रोजा खुसूसी संस्कार का किया आगाज। अदनान अशरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन मुकर्रर। यूपी में इंतजामिया ने मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाहें रोक दी। वजीर आजम मोदी की जानिब से अजमेर के उर्स पर चादर रवाना। बाबरी मस्जिद ढांचे का इन्हदाम गांधीयाई हल था, नई किताब में दावा। मद्रास हाईकोर्ट ने पनीर सेल्वम की अर्जी को किया मुस्तरद। बेंगलोर यूनिवर्सिटी बंद करके कांत राजू कमीशन रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा। मैसूर में सीसीबी पुलिस की तरफ से 12,500 किलो चावल जब्त। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। अमेरिका और बरतानिया की बमबारी से यमन की दारुल हुकूमत सना धमाकों से लरज उठी। यमनी हुसियों ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल फायर किए। अमेरिका और बरतानिया के लड़ाका तैयारों और बहरी जहाज़ों ने यमन के दारुल हुकूमत सना, साहिली शहर हदीदा और शिमाली शहर सादा में 1 दर्जन से जायद मकामात पर बमबारी की। हमलों में टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। बरतानिया और अमेरिका ने हमलों में फ़लस्तीन के हामी यमन के हुसियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। दोनों ममालिक का कहना है कि अगर यमनी हुसियों ने बहरी जहाज़ों पर हमले बंद न किए तो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हमलों के बाद रूस ने हमलों की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। सऊदी अरब ने यमन में अंसारुल्लाह मूवमेंट हुसी के ठिकानों के खिलाफ अमेरिका और बरतानिया के फ़ज़ाई हमलों के दरमियान तहम्मुल से काम लेने और बढ़ती हुई कशीदगी से बचने की अपील की है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो बहरे अहमर के इलाके में होने वाली फ़ौजी कार्रवाइयों और यमन में मुतअद्दिद मकामात पर फ़ज़ाई हमलों को बड़ी तशवीश के साथ देख रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के बयान में कहा गया है कि ममलिकत बहरे अहमर के खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देती है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन की इलेक्शन मुकदमात में मसरूफियात के बाइस बानिए पीटीआई केसेस के काज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच में जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम और सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। शाम के शिमाल मशरक़ी हिस्से अल हस्का के अशद्दाद शहर में एक अमेरिकी अड्डे पर 4 मिसाइल दागे गए, जिसके बाद जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई।
काबिल जिक्र है कि फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़ा बढ़ने के बाद से इराक में बैनुल अक़वामी इत्तेहाद की क़ियादत करने वाले अमेरिकी अड्डों के साथ साथ शाम में मौजूद अमेरिकी फ़ौजियों पर भी लगातार हमले होते रहे हैं। इराक में सरगर्म शिया ग्रुप उन हमलों की जिम्मेदारी कबूल किया है। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर में रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के सिलसिले में 11 रोज़ा खुसूसी संस्कार का आगाज़ किया। एक जज्बाती पैगाम में वज़ीर आज़म ने इस लम्हे को भगवान की नेमत करार देते हुए कहा कि मैं जज्बात से मगलूब हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के एहसासात से गुज़र रहा हूँ। मेरे अंदर का ये जज्बाती सफ़र इजहार का नहीं बल्कि तजुर्बे का मौका है। मैं चाहने के बावजूद इसकी गहराई, वुसअत और शिद्दत को अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भगवान ने मुझे हिंदुस्तान के तमाम लोगों की नुमाइंदगी करने का एक वसीला बनाया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने इस लम्हे अपनी माँ को याद किया जो हमेशा सीता राम के तईं अक़ीदत में डूबी रहती थी। वज़ीर आज़म ने लोगों से दुआ करने की दरख्वास्त की और कहा कि वो उनके साथ अपने तासुरात शेयर करें। अयोध्या में एक नई किताब में दावा किया गया है कि तकरीबन 31 साल कबल अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 6 दिसंबर 1992 को मुनहदिम करदा बाबरी मस्जिद ढांचे का हश्र दरअसल महात्मा गांधी के 1925 के तजवीज़ करदा एक हल से मुतासिर था और राम मंदिर की तामीर की मुखालिफत करने वाले गैर मुल्की इस्तेमारी जहनीत की बाक़ियात हैं जिन्होंने शवाहिद और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर एक नज़रिया बनाया और मुसलमानों को इस ढांचे के लिए लड़ने के लिए उकसाया। मज़कूरा बाला नतीजा सीनियर कालम निगार और राज्य सभा के साबिक मेंबर पार्लियामेंट ब्लेयर बेंच की नई किताब में निकाला गया है। इस किताब का इजरा वजीर दिफा राजनाथ सिंह 13 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगे। मिस्टर बेंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किताब के बारे में इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इस किताब में तारीखी वाक़यात और हवालों के साथ ये साबित करने की कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान और श्री राम किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से जुड़े हुए हैं। इसमें राम की जाए पैदाइश पर हमला करने वालों की तारीख और उसकी बहाली के लिए जद्दोजहद की तफसील है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 16 अरकान की इस कमेटी को मंजूरी दी है। इस कमेटी में कांग्रेस के अक़लियती महकमे के मीडिया इंचार्ज और कौमी राबिताकार अदनान अशरफ को भी मेंबर बनाया गया है। अदनान अशरफ ने बताया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये यात्रा मशरिक से मगरिब तक यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इम्फाल से न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और 14 जनवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा 20 मार्च तक जारी रहेगी। अदनान ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 14 रियासतों के 85 अजला से गुजरेंगे। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, आसाम, मेघालय, मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होती हुई मुंबई में खत्म होगी। अदनान ने कहा कि यात्रा का मकसद हिंदुस्तान को मुत्तहिद करना है और सबको साथ मिलकर मुल्क को मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स मुबारक पर अजमेर के लिए चादर रवाना की है, जिसे मज़ार मुबारक पर चढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने आज मुसलमानों के एक वफ़द से मुलाकात के दौरान ये चादर पेश की। वज़ीर आज़म ने ट्वीट पर कहा है
کہ میں نے مسلمانوں کے وفد سے ملاقات کی۔ ہماری بات چیت کے دوران میں نے ایک چادر پیش کی جسے اجمیر شریف درگاہ پر خواجہ معین الدین چشتی کے عرس مبارک کے دوران ان کے مزار مبارک پر چڑھایا جائے گا۔ آبادی کے لحاظ سے ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں انتظامیہ نے مدرسوں کے اساتذہ کی تنخواہیں روک دی۔ رپورٹ کے مطابق اسکیم کے خاتمے کی وجہ سے اتر پردیش میں 21,000 سے زائد اساتذہ متاثر ہوں گے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق حکومت نے مارچ 2022 میں اسکیم کے تحت ہونے والی فنڈنگ ختم کر دی تھی، جبکہ پروگرام کی منظوری 4 برس قبل ہی روک دی گئی تھی۔ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حکومت نے فنڈنگ روکنے کا یہ فیصلہ کیوں کیا۔ اتر پردیش میں مدرسہ بورڈ کے سربراہ افتخار جاوید نے بتایا کہ اس اسکیم کے خاتمے سے ہم دوبارہ اسی مقام پر کھڑے ہوں گے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ مسلمان اساتذہ اور طلبہ 30 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ خیال رہے کہ اتر پردیش میں 21,200 سے زائد مدرسوں میں سائنس، ریاضی، سماجیات، ہندی اور انگریزی پڑھانے والے اساتذہ کو ماہانہ بنیاد پر ریاستی حکومت 3,000 روپے اور وفاقی حکومت 12,000 روپے فراہم کرتی تھی۔ مدرسہ بورڈ کے سربراہ افتخار جاوید کا کہنا تھا کہ اتر پردیش میں حکومت کی جانب سے اسکیم کے تحت رواں ہفتے تک کوئی ادائیگی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے اسکیم کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس امید کے ساتھ اس کام کو معمول کے مطابق جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا۔ افتخار جاوید خود بھی بی جے پی مائنارٹی تنظیم کے قومی سیکریٹری ہیں۔ مدراس ہائی کورٹ نے تمل ناڈو میں AIADMK کے انتخابی نشان، پارٹی کے جھنڈے اور لیٹر ہیڈ کے استعمال سے متعلق پارٹی کے نکالے گئے لیڈر پنیر سیلوم کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ جسٹس R مہادیون اور جسٹس محمد شفیق کی بنچ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ سنگل جج نے اپنی سوادیت پر صرف ایک محدود مدت کے لیے عبوری پابندی عائد کی ہے۔ اس طرح کا حکم لیٹر پیٹنٹ پر پائے جانے والے لفظ فیصلے کی تعریف میں نہیں آئے گا، جس پر اپیل کی جا سکتی ہے۔ بنچ نے درخواست گزار کو پابندی کو ختم کرنے کے لیے سنگل بنچ کے جج کے پاس اپیل کرنے کی آزادی دی اور کہا کہ ایسی کوئی درخواست دائر کی جاتی ہے تو ماہر جج قانون کے مطابق مناسب احکامات پر غور کریں گے اور منظور کریں گے۔ پٹیشنر پنیر سیلوم اپنی درخواست میں دلیل دی تھی کہ انہیں AIADMK کے جھنڈے، انتخابی نشان اور لیٹر ہیڈ کے استعمال سے نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی برطرفی کو چیلنج کیا ہے اور مقدمہ ابھی تک ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اب اسٹیٹ نیوز تفصیل سے۔ بنگلور یونیورسٹی بند کر کے طلباء نے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی سروے کی کانتراجو کمیشن رپورٹ جاری کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ گنانا بھارتی احاطے میں بنگلور یونیورسٹی کے پوسٹ گریجویٹ اور ریسرچ طلباء کے فیڈریشن نے بند کی آواز دی ہے، جس کے تحت طلباء نے کلاس کا بائیکاٹ کر کے احتجاج میں حصہ لیا۔ طلباء تمام سرگرمیوں کو روک کر سینٹرل دفتر کے قریب جمع ہوئے اور کانتراجو رپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے اور ایک یادداشت یونیورسٹی کے رجسٹرار کو پیش کی۔ طلباء سے خطاب کرتے ہوئے چندرو پیریار نے کہا کہ پسماندہ طبقات کمیشن کے ذریعے کیے گئے سروے کی سفارشات کے تحت علیحدہ سیاسی ریزرویشن فراہم کرنے 2010 میں سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں، اس لیے پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے کانتراجو کمیشن رپورٹ کا نفاذ ضروری ہے۔ میسور میں خفیہ فون کال پر دی گئی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے میسور سٹی کرائم برانچ پولیس نے میسور کے مختلف راشن ڈپوز میں تقسیم کیے جانے والے 12,500 kg چاول کو ضبط کر لیا ہے۔ یہ چاول ایک ٹرک میں غیر قانونی طریقے سے کسی دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیے جا رہے تھے۔ میسور CCB پولیس نے سدھلنگا پورا کے قریب میسور بنگلور ایکسپریس ہائی وے سروس روڈ پر ایک ٹرک کو روک کر معائنہ کیا۔
جس میں 50 کلو کے چاول کے 250 تھیلے پائے گئے تھے۔ ٹرک ڈرائیور سے پوچھ تاچھ کے بعد چاول کے تھیلے ٹرک سمیت ضبط کر لیا گیا۔ ڈرائیور سے پولیس کو پتہ چلا ہے کہ ٹرک کو میسور کے گودام سے منڈیا کی ایک رائس مل کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا۔ ٹرک ڈرائیور کے پاس چاول کی ملکیت کے کوئی دستاویزات موجود نہیں تھے۔ فوڈ انسپکٹر نے اس بات کی تصدیق کی کہ ضبط شدہ چاول راشن ڈپو میں تقسیم کیے جانے والے تھے، جس کو غیر قانونی طریقے سے منڈیا کی رائس مل کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح آپ نے آج تک ہمارے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا، مستقبل میں بھی اسی طرح کی اپنائیت کا اظہار ہوگا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔